Walker, 2.8, 3.8 lang. Walker, sabay siya ng bad leg. Walker and bad leg, and then good leg. Yun lang, 2.8. Tapos, And then 3.8, Walker, bad leg, good leg. Tapos na. Okay. Kane. Ang Dito siya pag-weight lagi, bearing, no? tsaka ng weight bearing. Depende kung saan yung bad Paano yun, ma'am? Dito naman. Pag Yung weight bearing. weight bearing yung talagang ano, Mahirap parang naman. pasanin siya ng isa. Ano talaga siya, nakataas nakatas po Oo, talaga. pero bilang siya ha. Opo. Bilang siya sa gate Mm-mm. na ano, pag halimbawa cane, tapos bad leg, 2, and then good leg, 3. Okay. Tapos kapag non-weight naman, ibig sabihin, Medyo na ano pa siya. nakatika. Nakatikaya, Nakatikaya. And then cane naman, sir, 2 point gate. Sabay Cane lang. plus bad leg. Lagi, kung mapapansin nyo, laging partner si Cane at saka si bad leg, si Crutches at saka si bad leg. Kasi siya yung parang paa. Siya yung nagiging parang Siya good yung leg. paa, Oo. Siya yung taga-suporta, yung device na ginagamit ninyo. Okay, 2-point gate using cane, full and partial weight bearing, cane and bad leg, and then good leg. Yan. And then, kapag ascending naman, sir, good leg, and then cane plus bad leg. Descending, cane plus bad leg. Cane. Yes, Bad but leg. sabay mo sila, sir, kasi 2 point. And then, good leg. Baliktad lang. Then, 3-point gate naman. Dito rin lang. Hindi muna, sir. 3-point gate. Cane, Cane. bad leg, and then good leg. Ganun lang. Tapos, pag pataas ka naman, sir, ulit again, cane, Cane. good leg, bad leg. And then, pag bababa, cane, bad leg, good leg. So, tatandaan mo lang kung ano yung ginawa mo sa paakyat. Ibabaliktad mo siya sa pagbaba. Yun lang. Yun lang ang sa cane at saka sa walker.